Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini cikgu nak sambung curve sketching. Okay, tadi kita dah belajar untuk cari stationary point. Critical point, kita akan guna f prime x equals to 0. And then kita dapat two values of critical number, 0 and 3/2. And then you find the point, you get f0 equals to 2, f3/2 equals to negative 103/6. Okay, and then kita buat table, first derivative. And then you get minimum point. Okay, next, you cari f double prime equals to 0 sebab kita nak dapat inflection point. So, kita dapat x equals to 0 and x equals to 1. So, kita buat table juga tapi second derivative. So since the sign for f double prime is changed, so kita ada maklumat kat sini inflection point. Inflection points adalah yang ini yang kita kira tadi, 0, 2 and 1, negative 3. Kena kira lah kat sini. Nak cari point, cikgu cakap apa-apa kena substitute dalam fx. Okay, now we are going to sketch the graph. Okay, sekarang kita buat table yang baru. Kita combine all the values of x. Now we have 0, 1, 3/2. Okay, cikgu tulis interval siap-siap and then cikgu tulis lah kita punya x. Okay, now kita akan isi dalam ni. F prime x dulu. So kita tengok kalau f prime, kita tengok dekat table f prime ni. Okay, negative infinity until 0. So negative infinity until 0 dia adalah decrease. 0 until 1. Okay, 0 until 1 dia adalah decrease. Sebab kat sini dia adalah 0 until 3/2. So 1 kat sini lah. Lepas tu kita proceed 1 until 3/2 masih dalam 0 until 3/2, so tetap negative. Okay, going down. Okay, and then 3/2 is positive and going up. Okay, for double prime kita ambil shape. Kita tengok negative infinity, kita tengok dekat shape second derivative punya table. So positive going up. Okay, and then concave up, sorry. Yang ni 0 until 1. Concave down. Yang ini 1 until infinity adalah concave up. So 1 until 3/2 pun concave up. Yang ini pun concave up. Okay, sekarang kita nak sketch the graph. Okay, now kita letakkan x dulu. Okay, so this one is x axis. Ini adalah y axis. Okay, kita ada dekat 0. Lepas tu kita ada dekat 1. And then kita ada dekat 3/2. Okay. And then kita tengok negative infinity until 0. So sebelum 0 ni dia adalah going down. Okay, going down tapi dia adalah concave up. Okay, kat sini dia adalah negatif, kat bawah ni dia positif. Macam mana kita nak buat dia going down tapi concave dia up? So dia punya bentuk bukan straight lah, dia akan jadi curve. Dekat sini, dekat 0, 0 is inflection point. So 0 tu. So kita mark dekat 0 tu. Okay, 0 tu katakanlah di sini tu. Okay, so sebelum tu dia bentuk dia decreasing. So dia macam macam ni. Okay, kalau inflection point, dia kalau daripada positif jadi negatif, inflection point dia adalah macam ni. Di sini inflection point. Yang ini adalah from negative become positif untuk double prime. Kalau positif become negatif untuk concavity, dia adalah kalau kita tengok dua-dua ni adalah increasing untuk f prime tapi dia punya concave yang berubah. Ini maksud inflection point. So kat sini kita ada inflection point dia di sini.
dekat 02. And then kita proceed dekat 01 pula. Okay, tengok dekat 01 kita ada F prime is decreasing. F double prime adalah concave down. So dia akan pusing sikit. Lepas tu kita proceed dekat 1 ni. When x equals to 1, your y equals to, okay, when x equals to 1, your y equals to negative 3. Let's say our negative 3 will be here. So kita punya ni kat sini. Okay, so kita punya graph, kita akan going down, tapi concave dia pun downward. Macam tu. Nanti kita bagi semua sikit. Okay, and then kita tetapkan 3/2 is inflection juga. Minimum point. Negative 103/6. Katakanlah. Yang ini negative 103/6. So kat sini kita punya minimum point. So kita punya graph akan jadi macam ni. Going up. Dah, macam tu je lah graf kita. So kalau nak buat untuk yang smooth, dia adalah macam ni lah. Macam tu. Yang ini adalah minimum point, ini adalah inflection point, ini adalah inflection point. Okay. So itu sahaja cara lukis untuk inflection point dan juga maximum minimum point. Thank you. Salam.